Filem zombie daripada Indonesia ni memang level-level Hollywood tau. Ganas, brutal dan gore gila tau. Aku tengok. Serius. Aku wow gila dengan filem ni guys. Filem Abadi Nan Jaya. Filem ni baru je masuk dekat Netflix dan aku wow. Serius. Indonesia tak lekeh, tak relax mat. Depa bukan setakat buat filem seram saja. Ni ada hati nak buat filem zombie, tapi masalahnya filem zombie depa buat ni barang jadi. Netflix ha appena messo a catalogo un altro film di zombie. Già, ma questa volta arriva dall'Indonesia e non è esattamente la solita roba. Con The Elixir, il regista Kimo Stamboel porta il contagio lontano da Hollywood, infatti, tra le risaie e le foreste dell'isola di Java, dove un esperimento per l'eterna giungla... Lontar, gaskan! Satu lagi film Indonesia menembus mancanegara dan viral di Malaysia. Banyak yang memberikan pendapat dan kagum dengan film ini. Industri film Indonesia semakin hari kian menunjukkan taringnya. Abadi Nan Jaya, film bertema zombie yang berhasil menjadi perbincangan hangat oleh para penonton. Film ini dinilai sebagai salah satu film zombie terbaik yang pernah muncul di layar Indonesia. Film ini merupakan garapan dari sutradara terkenal, yaitu Kimo Stamboel. Para penonton menyebut film ini berkelas internasional dan layak untuk mencuri perhatian pasar global. Sejak trailer perdananya yang rilis pada 10 Oktober 2025, film ini langsung memikat para pecinta film horor Indonesia. Bukan karena visualnya yang kelam dan mencekam, tetapi juga kehadiran para bintang papan atas yang menjadi pemeran dalam film tersebut. Jajaran pemeran antara lain diisi oleh Mikha Tambayong, Eva Celia, Dimas Anggara, Ardit Erwanda, Martino Leo, Kiki Narendra, hingga Ferenc Selif. Dengan akting yang tak diragukan, mereka mampu menyuguhkan ketegangan di tengah kepungan zombie. Mereka tampil dalam karakter yang kompleks di tengah dunia pasca apokaliptik. Inilah beberapa reaksi orang Malaysia dan orang luar negara Indonesia. Filem zombie daripada Indonesia ni memang level-level Hollywood tau. Ganas, brutal dan gore gila tau. Aku tengok. Serius. Aku wow gila dengan filem ni guys. Filem Abadi Nan Jaya. Filem ni baru je masuk dekat Netflix dan aku wow, serius, aku kagum tahap level filem Indonesia ni. Dia buat filem zombie yang betul-betul buatkan kita rasa meremang, kita rasa geli, kita rasa gerun tau dengan zombie tu. Dia dah level-level Hollywood lah, dengan ganas zombinya, dengan brutal, real gore dia tu. Kita tengok tu kita geli tau, dengan putus badan apa semua, memang dahsyat lah. So, filem Abadi Nan Jaya ni tentang satu kampung ni, dia tiba-tiba kena serangan zombie outbreak. Disebabkan oleh satu benda, tapi benda tu memang dekatlah dengan Indonesia ni, sebab jamu. Disebabkan dia makan jamu tu, habis merebak virus zombie ni. So, filem ni tentang macam mana satu family ni, ada anak, ada suami, ada isteri dan ada mak tiri. So, diorang nak selamatkan diri, nak keluar daripada kampung tu yang kena zombie outbreak ni. So, dari segi story tu, bagi aku dia typical filem zombie. Cuma yang paling aku wow dengan filem ni, dari segi visual, dari segi kesan khas untuk scene zombie, scene gore, scene brutal tu, memang betul-betul wow, real. Kita nampak tu seram tau. So tu aku wow. Lepas tu satu lagi, kalau lah dia sentuh lagi bab emosi tu, dia dah ujung-ujung last tu, aku dah hampir macam dah bertakut yang mata tau. Tapi kalau dia push lagi hati kita dengan emotional touch tu, memang aku bagi rating lagi tinggi lah untuk filem ni. So, rating aku untuk filem Abadi Nan Jaya ni, aku boleh bagi 8/10 guys. Komen kat mana apa kata korang pasal filem ni. Adakah filem zombie ni betul wow bagi korang? Aku harap one day Malaysia boleh buat filem zombie macam ni yang kita rasa creepy dengan zombie tu. So, komen kat mana guys. Apa kata korang? Gua nobatkan ini sebagai film zombie Indonesia terbaik yang pernah gua tonton. Gua udah nonton filmnya duluan, Abadi Nan Jaya, sekaligus ngobrol bareng sutradaranya Kimo Stamboel, penggarap film Rumah Darah dan Ratu Ilmu Hitam. Ya apa kagak ngeri coy? Kagak dikasih napas anjay. Karena film ini memang berfokus pada pelarian di situasi genting tersebut. Itu masih pada panik dan masih bingung-bingungnya, kagak ada yang berpikir jernih. Lah kok gini, lah kok
kok nular lah, kok ngeri. Akar mula permasalahannya ada di racikan jamu baru yang katanya bikin awet muda, tapi malah merubah orang tersebut menjadi zombie. Diperankan oleh aktor-aktor papan atas, bisa kalian lihat sendiri para pemainnya. Di sini zombinya juga banyak banget coy, satu kampung terinfeksi. Dan ini film emang niat parah, sampai-sampai ada beberapa kendaraan dan bangunan yang dihancurkan untuk keperluan syuting. Polisi sampai-sampai dibuat bingung dan kewalahan. Ada bumbu komedinya juga, kisah percintaan serta kerumitan antar keluarga. Salah satunya ya masa bapaknya yang udah tua ini nikah sama sahabat temennya sendiri. Masih muda banget loh ini. Yang diperankan oleh Eva. Kalau gue bandingin dengan film-film zombie Indonesia yang udah dirilis sebelumnya, maka gue nobatkan ini sebagai film zombie Indonesia terbaik yang pernah gue tonton. Tayang 23 Oktober 2025 di Netflix. Totoo nga bang pangit ang bagong zombie movie na to? Para sa akin, hindi. And for me, isa to sa pinaka-enjoyable na zombie movie since Train to Busan. Sobrang intense, bloody and gory, and meron silang unique take and twist nga sa mga zombies dito. And ang ganda rin ng mga acting nila dito na sobrang natural lang at hindi siya theatrical kumpara mo nga doon sa mga recent Indonesian movies. Ang maganda pa dito, unpredictable kung sino yung makakasurvive. Like mapapasabi ka ng, ay sila na yung makakasurvive hanggang sa dulo. Ay nakagat. Ay sila na talaga. Ay naku, naipit. Ay ito na talaga. Hala, sino na matitira sa kanila? Karamihan online nagsasabing ang tatanga daw ng mga characters dito. And totoo naman eh. Pero for me, that's what makes the film enjoyable eh. Yung stupidity or yung mismong katangahan ng mga characters. Oo, stupid yung nag-agawan nga sila ng cellphone, kaya nga bumaliktad yung sasakyan nila, kaya nga rin may nadami na truck na may sakay ng maraming tao. Pero no joke, naawa ko doon sa mga batang nasa truck na naging zombies. Kasi bibihira lang magkaroon ng mga zombies na bata eh. Stupid din nung sa tatay niya na kapag one-on-one nga siya doon sa zombie kahit pwedeng magtago na nga lang siya. Tapos yung idea na parang sila yung mas lalong nagpakalat ng mga zombies kasi nga kinalat nila nung tumakas sila habang nakasasakyan nga sila. I mean, inevitable pa rin naman na kumalat nga yung mga infected nga, pero alam mo yon, mas kumalat lang agad kasi nga tinor or pinarada ba naman nila yung mga zombies sa buong lugar eh. Pero yun, yung ibang katangahan naman kasi dito medyo okay lang kasi most of the time nagagawa din talaga siya ng mga normal na tao sa mga ganitong ka-intense na sitwasyon eh. In the first place, hindi naman nila sinet up yung mga characters, mga capable and smart characters nga. So it's not surprising that they're making stupid decisions left and right. Pero I would say, may mga stupid silang ginawa dito na hindi ko nagustuhan. Like yung kay Karina nga, na hindi niya agad tinegi yung tatay kahit naka-barbecue na nga siya doon sa poso. Same din doon sa chief ng pulis na kinulong na nga lang nila nung naging zombie. Hindi rin agad nila tinegi. Ayan tuloy, nakagat pa yung babae, nagsama talaga sila hanggang sa kabilang buhay. By the way, gusto ko rin palang purihin yung mga gumanap bilang mga zombies nga dito and syempre doon sa makeup and prosthetics team nga nila kasi sobrang nakakatakot yung mga ginawa nga nilang zombies dito na amazing kasi kinilabutan ako sa kanila kahit sa mga umagang scene nga dito. Ewan ko ba, there's something scary lang talaga sa mga zombies na ginawa nga nila dito na pwede ko nga siyang ikumpara in terms of nakakatakot nga sa mga zombies sa Korea or sa Dawn of the Dead, ganun. What I like pa about here is how they use locations na marami nga silang mga sets and gamit na gamit nga nila yung mga locations nila like yung bahay nga sa una, yung kalsada, presinto, mga bahay and everything. Nagustuhan ko rin talaga yung opening intro nga nila dito na simple lang tapos zombie agad na there's something cool na nag-start lang randomly yung zombie apocalypse sa gitna ng isang party. I also love din pala yung characterization ng bawat characters and also their conflict within the story, lalo na nga doon sa mag-best friend na nagkaaway kasi minakal ng kaibigan niya yung tatay niya na valid din naman talaga na magalit siya. Saka ang weird kaya isipin no, na yung best friend mo, nakarelasyon yung tatay mo na nakikita niya nung bata pa lang kayo. Ang weird nun, ayan tuloy, siya yung unang naging zombie. Ngayon pala sa nagustuhan kong character nga dito, yung growth and end nga ng character ni Sid Lucero dito. The joke, I love kung paano nga siya nagsimula dito na kaya siya hindi nga niya sineseryoso yung buhay niya. Pero ayun, sobrang hindi ko in-expect na matitegi siya. Ang syunga-syunga kasi, diniretso ba naman yung truck doon sa police station? Ayun, I would agree na meron lang talaga sila ditong ilang poor decisions nga na medyo nakakainis and unnecessary. May mga parts na halatang nangyayari lang para lumala lang yung sitwasyon and umaba nga yung story. And may mga parts lang din ng plot na doesn't make sense na medyo what ka na lang. I didn't like din na minsan ang lakas ng zombie pero minsan hindi. Katulad nung sa tatay tapos doon sa anak niya, somehow napigilan ng bata yung tatay niya kahit na sobrang laki ng agwat nila sa laki. So yun, overall nag-enjoy ako and I'm excited sa part 2 na to kung magkakaroon man kasi nga, nasa city na sila. Gustuhan ko nga rin yung cliffhanger nga nila dito and let's see kung mas magiging maganda nga ba yung part 2. So yun lang. Title The Elixir and ang torta rating ko for this 7.5 out of 10.
Netflix ha appena messo a catalogo un altro film di zombie. Già, ma questa volta arriva dall'Indonesia e non è esattamente la solita roba. Con The Elixir, il regista Kimo Stamboel porta il contagio lontano da Hollywood, infatti, tra le risaie e le foreste dell'isola di Java, dove un esperimento per l'eterna giovinezza si trasforma presto in una maledizione. Un padre prova su di sé una pozione potenzialmente miracolosa, ma in pochi minuti la sua pelle si dissolve, gli occhi si spengono e la fame di carne umana si accende, dando inizio a un'epidemia che divora tutto quanto. Il film segue una famiglia distrutta dal caos, tra rancori, paure e alleanze impossibili, mentre i sopravvissuti lottano contro orde di zombie velocissimi e feroci. Stamboel, già noto per The Queen of Black Magic, costruisce un horror fisico immerso nel fango e nella pioggia, dove l'acqua stessa diventa un'arma, capace di placare i non morti, ma mai di salvarci davvero. Realizzato con effetti pratici e con un'energia travolgente, The Elixir è cinema del corpo e del collasso, un racconto che mescola superstizione, scienza e disperazione. Un film che non reinventa certo il genere, ma lo restituisce alla sua essenza più cruda, la paura, la sopravvivenza e la consapevolezza che a volte il vero orrore nasce dal desiderio di vivere per sempre. Ya, itulah film terbaru dari Indonesia yang sekarang sedang viral. Bagaimana menurut Bolo semua? Silakan tinggalkan komentar Bolo semua.